म्हणजे बाब काल असेंब्ली सोंपली आणि तुमी असेंब्ली पळय आसतले कशें तरेन जालें असेंब्ली तुमकां दिसता? कशें लास्ट डे आनी फर्स्ट डे 2 दिसाचे असेंब्लीन कितें एक दीस राज्यपालाचें भाशण जालें, दुसरे दिसा तेंच्यांनी विरोधक कशें वचोंक ना तेंच्या भितर फूट पडले आनी तेजी गव्हर्मेंटान एडवांटेज घेतली अशें म्हणटा तुका. ज्या अर्थीन काल असेंब्ली हांवें पळयल्या त्या अर्थीन आमचो मेन गोंयचो मुद्दो आसा आमचो उदकाचो प्रश्न. जो पर्यंत तो सुटावो जायना तो पर्यंत सर्वसामान्य सुखी न्हिदूंक शकना. पळय ज्यो 2 आमचे प्रश्न प्रलंबीत आसा, एक म्हणल्यार म्हादईचो, दुसरो आसा त्या कॅनलाचो. तुमी पळयला आसतलें कॅनल फुटल्या उपरांत 15 दीस अख्ख्या नॉर्थान उदक नासलें. आनी ज्या मुख्यमंत्र्यान काल फ्लोर ऑफ द हावजाक एश्युरन्स दिला की 2026 आमकां 4 तास उदक गावतलें. हेजो अर्थ गेली 15 वर्सां बीजेपी सरकार आमकां सांगता पळय प्रत्येक फुडल्या वर्सा तुमकां 24 तास उदक गावतलें, 24 तास. मी हें आतां अपेक्षा सोडपाची आनी अंदूच्या वर्सा तरी अपेक्षा धरूच नाका म्हणटा उदक मेळटलें म्हणून. येणाऱ्या फुडल्या वर्सा म्हणटा तो दिसाक तुमकां 4 वरां उदक मेळटलें. हांव परत आमी प्रत्येक जाण सोशल एक्टिविस्ट म्हाज्या माध्यमांतून हांवूय सांगता कितें तुमकां जर उदक आमकां प्रोवायड करून दिवपाचें आसा जाल्यार फर्स्ट ऑफ ऑल मेघा प्रोजेक्टां बंद करा. जो पर्यंत मेघा प्रोजेक्टान परमिशन दिवपाची बंद जावचें ना तो पर्यंत सर्वसामान्य उदक गावचेंच ना. आयज पयशे वयता थंयसर कॉन्क्रीटचें जंगल उभारत येता. हांवें तशें म्हणना संपूर्ण गोंय कॉन्क्रीटचें जंगल. काल सुप्रीम कोर्टान एक टिप्पणी केल्ली आसा उडुपीच्या हेचेर, तुमी पळयलें आसतलें. तेचें कारण सुद्दां तेंच न्हू. ज्या अर्थीन सरकार चलता पळय हो सरकार सर्वसामान्य सरकार कसो दिसपाक लागलो ना आतां. वेगवेगळ्या भागांत तुवें फेलियर जालें. एज्युकेशन डिपार्टमेंट थंयसर पॉलिसी ना. फक्त तेंच्यांनी थातूर मात्र उत्तर दिलां जॉब स्कॅमाचें. तितून सुद्दां कॉन्क्रीट कितें कांय ना. परत इतलें सांगता आमकां उदकाचो प्रश्न सुट्टलो जाल्यार खरें म्हणशाल्या सरकारान मेघा प्रोजेक्टाचेर बंदी घालपाक जाय 5 वर्सां तरी. आनी जेन्ना सर्वसामान्यांक उदक गावतलें तेन्नाच ते मेजर प्रोजेक्टाक परमिशन सुरवात करात. ओके. आतां जशी जशी इलेक्शन मुखार येता तशें तशें आतां गरमी वाडत चल्लेली आहा सगळे कडेन. आनी कालची असेंब्ली जी जाल्या 2 दिसाची सगळेच कडेन अशें उलयता लोक की ही फक्त एक आय वॉश म्हणून. खुबशे प्रश्न पोस्टपोन जाले, काही प्रश्नाचे जापूच विचारना, जावं ऑपोजिशन म्हणून खंय तरी कमी पडले. ही सगळ्यांची मिली भगत जावं नाटकां चल्ल्या अशें तुमकां दिसता? पळय म्हाज्या भुरग्यापणांत मरे पयलीं असेंब्ली सेशन पयलें म्हणटा मरे काशीनाथ जल्मी, सुरेश प्रवळेकर हयात ना दोगूय जाण. नायलॉन 6 विशय म्हण तुमचो केरीचो त्या वेळार ओल्ड सिक्रेटान असेंब्ली पळयतालो. असेंब्लींत मरे अशें वातावरण येतालें खरेंच म्हणजे ज्वलंत प्रश्न ते मांडले वयताले. आयज तर पयशाले मरे थंय तरी 3 पयशाचो तियत्र मरे विष्णू नाटक भरलें तें कितें चालू आसा कशें दिसपाक लागलें कालच्या हितून. पयशांनी फॉर्म ना आपल्या हेजेर आनी सरकारी फॉर्म ना. फक्त कितें नौटंकीपणा म्हाका सांग आमचे 40 मतदारसंघाचे एका दिसान प्रश्न मांडपाक जावंक शकता रे? प्रत्येक जो मंत्री आसा तो आपलो गोंयचो मंत्री म्हणून वागना. विश्वजीत लागला 70 हे करपाक, गोविंद गावडे लागला आपलें हें करपाक, प्रमोद सावंत लागला सांखळे करपाक. अरे मंत्री म्हणजे कितें? मंत्री हो सगळ्या राज्याचे वचपाक जाय, मतदारसंघा पुरतो आसना. तेंच्यांनी प्रत्येक मतदारसंघान आपल्या लोकांचें कशें बरें जावचें म्हणून तुमकां मंत्री केल्ले आसा. सर्वसामान्य गोंयचो काणकोण ते पेडण्या पर्यंत लोकां पर्यंत पावपाक जाय प्रत्येकान. तेन्ना ते सुटाव जातले. जे असेंब्ली सेशन तुमी एका दिसान घेवन कितें सांगूंक सोदता लोकांक मेसेज कितें दिवंक सोदता? कितके तरी प्रश्न प्रॉब्लम्स आसा मरे थोडे 1 आनी 2 ना ते सुटाव कसो जातलो रे? ओपोजिशनाक उलोवंक दिवंकूच जाय. पण आतां ओपोजिशना भितर तेंचे एकी नासल्या कारणान सरकारचें फावता न्हू.